नमस्कार श्रोता बंधु मु विजय सरकार आपको स्वागत जन आरंभ कर जगन्नाथ आम आज कार्यक्रम आज आम बहुत सुंदर टॉपिक उपर आलोचना करिया जे ब्रह्म प्राप्ति केमिति हब मु कहूनी बाया गीतारे बाया बाबा कहते ब्रह्म प्राप्ति करिया कथा आ केमिति करिया कथा आ कले कौन प्रॉफिट मिलिबो। प्रथम कथा तो हूँ ब्रह्म प्राप्ति करवा आमे माने उचित कारण जदि आम करवा तारे भगवान आसिक आम सामने छिड़ा हो कि आमको मुक्ति देदेवे कि आमको कौन देवे सेटा इंपोर्टेंट नुहे आम निज लाइफ रे बंचवा शैली टी इम्प्रूव हो बाय विच लोक मानक आम बेसी साहाय्य करूँ आउ आम लाइफ आम लाइफ टी स्मूथ हो जाइए। सो केमिति हम एगुड़ा सब आपन गोटे जस्ट एग्जांपल देके बुझाऊँ। सपोज गोटे पिला परीक्षा देछि कौन चाकरी बड़ ऑफिसर चाकरी किंतु तार रिजल्ट बाहरी रिजल्ट बाहरी से पूरा प्रिपेयर हो जाइए कि परीक्षाटा प्रिपेयर होची किंतु परीक्षा 2 वर्ष डिले हो जाइए कौन कारण परीक्षा होनी ताहले से कौन कर बर्तमान से पूरा फुल प्रिपेयर्ड अच्छी जिते परीक्षा आसजिव सी आराम से परीक्षा देकी पासीज कि से परीक्षा दे देछि आउ तो रिजल्ट आसनी 2 वर्ष लेट हो जाऊँगी ताकू समस्ते कहते तू गधटा तू केते वर्ष आउ घरे रहिबू केते वर्ष प्रिपेयर करिबू ताकू बहुत कथा कहते किंतु रिजल्ट आसनी रिजल्ट आसले सी चाकरी पाई जाइथिबो बड़ अफसर हो सो आपन टिके लक्ष्य करंतु ए जगहटा भारी क्रिटिकल जगह सो से जगह आम मैंने समस्ते अच्छू हाँ सो ब्रह्म प्राप्ति आम मैंने आराम से करिपारिबू किंबा कर सारीचु किंतु आम जानबू केमती आम ब्रह्म प्राप्ति करूँ कि आम ब्रह्म प्राप्ति करने कौन दरकार तापर आम लाइफ बंचिया शैली केमी हो हाँ आपन निजे टिके एठी टिके भल भाव ध्यान देकी लक्ष्य करंतु। से बाया बाबा कहते कौन कहते यही नेत्र जहा देखई ताहा चौदिगर से ही रूप गोटी अटई रूप विश्व स्रष्टार से कहते आम जहाँ भी देखुचु चारिआडे से सबू होची केवल ब्रह्म ही ब्रह्म माने भगवान को ही आम दर्शन करुचु बोली आम मन को जाना कथा आमको फील करिया कथा आमको रियलाइज करिया कथा आम मन को एमती ही भाविया कथा जे आम जहाँ भी देखुचु से होची ब्रह्म बा भगवान। कर्णे जहा जीव शुणई अटे ता कथामृत जीवा स्वादन करई तार प्रसाद नित्य आम कान रे जहाँ भी शुणुचु से भल शुणु खराब शुणु कि भी कान रे पड़ू से गुड़ा आपन जानिया कथा होची ता कथामृत से विभिन्न माध्यम तरंगायित होई पक्षीटीए हो पवन हो समुद्र हो नदीर कुलकुल आवाज हो झरणार हो मनीषर हो कौन सी जिनसर हो से सब हूँ भगवान ही कथा कहते से हूँ कथामृत हाँ सेटा आप भावे भगवान कथा कहते आप कान में पड़ुची जिह्वा आस्वादन कर तार प्रसाद नित्य आप जीभ जहाँ आस्वादन करुच्ची माने जहाँ टेस्ट करुच्ची सेटा केवल भगवान सृष्टि आ भगवान निजे आ भगवान प्रसाद सी एमती आप फिल करेंगे अनुभव करेंगे जहाँ भी खाइबे आप भावे मु प्रसाद खाऊँगी जहाँ भी शुणवे आप लगे भगवान कहते भगवान कथामृत या चली नासारे आघ्राण हुई सदा से बासना मन जहाँ चिंता करई अटे से भावना मन जहाँ चिंता करेंगे आपड़ सेमती आपको फिल हम फिजिकल बॉडी चेंज हो आप ओरा चेंज हो दरकार पड़े आप आटोमिक स्ट्रक्चर चेंज हो आप पूरा फिल करेंगे सब नाकरे जहाँ शुंघे आप भावे मु भगवान को ही शुंघुची जो जगह आप जी नाकरे आप जहाँ शुंघे आप लगे जो मु भगवान सेंट ही शुंघुची पादटी करई गमन तार दर्शन पाई हस्तटी करीण करम ताहाकू समर्पई जेकोसी जगह आप जी कौन काम करने आपण भावे जे मु तांकर दर्शन करने जाऊँगी कारण प्रत्येक जगह ब्रह्म विद्यमान आपड़ जो भी जाई पहुँचे ब्रह्म दर्शन करेंगे और अत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म विद्यमान से आपण तांको दर्शन करने जाऊँगी बोली मन भितर केवल मात्र संकल्प करेंगे फिल करेंगे हाँ हस्तटी करण करीण करम ताहाकू समर्पई आपण हाथ में जो काम करेंगे आपण से काम फलटा भगवान को समर्पण करदेवे है हाँ भगवान को समर्पण करदेवे जहाँ कम करेंगे ता फल भगवान देवे
ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଠକାନ୍ତିନି। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ଆପଣ ସେଇ ଫଳ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ ସୁଖ ଲଭଇ ତାହାର ସଦାକାଳେ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି, ସେ ପାଣି ଛୁଉଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପବନ ଆସିକି ଆପଣ ବଡ଼ିରେ ଛୁଇଁ ଦେଇକି ଯାଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ଆସିକି ଆପଣ ଛୁଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଇଟା ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ, ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ହିଁ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଲକିତ ହେଇଯିବ ମନ ଆଉ ଶରୀର ତେଜ ଦୀପ୍ତ ଆପଣ ପାଲଟି ଯିବେ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ଯାହା ପବନ ଛୁଇଁକି ଚାଲିଗଲା ତ ପବନ ଦେବତା ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛି, ଏମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିବେ। ସ୍ପରଶ ବିହୀନ ହୋଇଲେ ମରଇ କଲ ବୋଲେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଟଚ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କଲବଲ ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ରେସ୍କୁ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମାଟିକୁ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗଛପତ୍ରକୁ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଫୁଲକୁ ଶୁଙ୍ଘି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ୟା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କଲବଲ ହେଇକି ହିଁ ମରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଶୁଙ୍ଘୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଚିତ୍ତ ହେଇକି ଆପଣ ଏଇଗୁଡ଼ା କାମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମଲା ଲୋକ ଭଳି ହିଁ ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ବହୁ ରୂପ ଜହ୍ନେ ନଚାନ୍ତି ପଶିଣ ନରେ ତହିଁ ସକଳ ଜୀବରେ ପଶିଣ ସେହି ଏକା ନାଚଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଲୋକ ଭିତରେ ସେଇ ଏକା ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରି ନାଚୁଛନ୍ତି। ୟା ମାନେ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ରୂପ ତାଙ୍କର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବିବେ, ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଭାବେ ହୋଇଲେ ପଥିକ ହୁଏ ମାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ଲୋକେ ହୁଏ ଦର୍ଶନ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଯଦି ଏମିତି ଆପଣ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ ମାର୍ଜିତ, ମାନେ ପରିଷ୍କାର ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମିନିଟ୍ରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ସେକେଣ୍ଡରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମିନିଟ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୁଙ୍ଘି ପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାଖିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଏକଦମ ମାର୍ଜିତ ହେଇଯିବ, ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଲୋକ ଭଲ, ସବୁ ଲୋକ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ, ତାହେଲେ କାହା ସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିବେନି, ହେଲା। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଜିତ ହେଇଯିବ। ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ହୁଏ ଦର୍ଶନ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାର ମାର୍ଜିତ ହେଇଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ, ସିଏ ହୋଇଯାଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ହୁଏ ଦର୍ଶନ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଜ୍ଞାନ ଏନି ଟାଇମ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜାଗାରେ, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରେ, ବ୍ରହ୍ମରେ ହିଁ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ କରେ। ପର ଆପଣାର ପ୍ରଭେଦ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ନ ଦେଖେ, ସର୍ବପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୁଇଣ ପ୍ରିୟ ଚଳେ ସୁପଥେ। ନିଜର କିଏ ପରର କିଏ, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କରିଦେବି, ପର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବିନି, ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସେମାନେ କେବେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଆପଣ ଦରକାର ଟାଇମ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର କାମରେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ସୋ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଟା ଟିକେ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ। ପର ଆପଣର ଆଚ୍ଛା, ସର୍ବପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୁଇଣ ପ୍ରିୟ ଚଳେ ସୁପଥେ। ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରାଣୀର ସର୍ବପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୁଇଣ ପ୍ରିୟ, ଆପଣ ସବୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଏମିତି ହେଇକି ଆପଣ ସୁପଥରେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ଆପଣ କରିବେନି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ନିଜେ ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରଣେ ହୁଏ ସେ କୁଣ୍ଠିତ। ୟା ମାନେ କ'ଣ? ନିଜ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଏ। ମାନେ ପଇସାଟା ଅଛି, ଇନକମ୍ କରିଛି, କିଛି ପଇସା ଅଛି ତା ପକେଟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏନି, ସେ ବଞ୍ଚିକି ରଖେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ପରାର୍ଥେ କର୍ମ କରିଣ ହୁଏ ପରମ ପ୍ରାପ୍ତ। ସେଇ ପଇସାଟା ସେ ପର ଅର୍ଥେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ପଇସାଟା ସେ ବିନିଯୋଗ କରିକି ସେ ପରମ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଣ ହରେ ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ
आ जीव मानकर अज्ञान को से दूर करिपारे कारण सी जानी व्हाट इज रियलिटी। अज्ञानता नाश होइले नर करे सुकर्म। जिते अज्ञानता नाश हो नर माने मनुष्य माने सब सुकर्म करेंगे। से आपड़ जो प्रिपेयर होती भगवान आप पाखे आसवे जदि आसवे आगे आप प्रिपेयर होगा पड़ो। जदि प्रिपेयर हो जाए भगवान आसतु न आसतु आप फुल्ली प्रिपेयर हो जातु फुल्ली प्रिपेयर हो जातु। प्रत्येकटा सबू जगार ब्रह्म दर्शन करते जहाँ भी दर्शन कर स्मरण कर कीर्तन कर कर्म कर स्पर्श कर जहाँ भी स्वादन कर प्रत्येकटा जगार ब्रह्म को ही दर्शन करूँ स्पर्श करूँ ब्रह्म ही विद्यमान होकर रुहतु आप लाइफ बहुत स्मूथ हो भगवान हुए तो लेट्रे आसुँच मोटे टेंशन नहीं से आसबे ही आसबे है। बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ आम चैनल शुणा बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।